नमस्कार बंधुगण मो यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। आपण अनेक समय देखिथिबे एपरी व्यक्ति थांती जो मानक हाथ में कौन सी व्यवसाय होई न थाए, सेमानक हाथ में केबे भी अर्थ संचित होई रही न थाए किंबा जेते रोजगार कले भी मध्य ता कौनसी ना कौनसी बाटरे मध्य खर्च हो जाए थाए किंबा एपरी मध्य खर्च होता जे सेमानक पक्षरे कौनसी बाट भी न थाए एवं सेमाने कौनसी क्षेत्र रे काम करी मध्य थांती सेमानकु सफलता मिली पारी न थाए। एवं आपण माने तो जानिथिबे आजिक जुगरे पैसा बिना मनीष बंचिबा असंभव अटे, कारण प्रत्येक क्षेत्र रे मनीष को बंचिबा को हेले ताको प्रचुर अर्थ आवश्यकता होता है। तेबे एई आजिर एई वीडियो रे मु लाल लंका को नहीं एपरी वीडियो कहवा को जाऊँगी जो वीडियो को आपण पालन करने द्वारा आपण जीवन रु सबु समस्यार समाधान हो जिवो। तेबे बंधु माने आपण व्यवसाय रे बारंबार क्षति होउची, आपण काहाकू पैसा देइचंती मात्र से पैसा आपण को फेरस्त देउनाहंती किंबा आपणक परिश्रम सते मध्य आपण को निजर परिश्रम अनुसार अर्थ प्राप्ति हो नहीं, आपणकर अधिक धन स्वास्थ्य रे खर्च हो जाउची, रोग भल करिबारे खर्च हो जाउची। तेबे आजिर ए वीडियो रे सही उपाय आपण मानकु सबु समाधान पाई जिबे एवं या सहित आपणक जीवन रे अनेक शत्रु रहिचंती जेउ माने कि बारंबार आपणकर क्षति करूछंती एवं सही शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती। तेबे एही उपाय द्वारा आपण निज शत्रु को मित्र रूप रे बदलाई पारिबे। आपणक शत्रु एही उपाय करिबा परे आपणक शत्रुता करिबा भूली जिबे। एही सब उपाय गुड़िक संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। बंधु माने आमे एही लाल लंका को निज खाद्य रे व्यवहार करिथाउ। एही लंकाटी आम खाद्यर स्वाद को बढ़ाई थाए, मात्र आम मानक मध्य रे एमानकु जना न थाए जे एही लंकाटी आमको आउरी लाभ देई थाए, धन जनित समस्या रु आमको मुक्ति करिबो एवं शत्रु मानक ठारू एही लाल लंकाटी आमको रक्षा करि पारिबो। मात्र सेथि पई आमे से लाल लंका को नहीं किछि विशेष उपाय पालन करिया को पड़िबो, जहा द्वारा एही लाल लंकार शुभ परिणाम प्राप्त होई पारिबो। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउची, जदि आपण को एपरी लागुची आपणक घरे काहार नजर लागी जाइछि, आपणक घरे कौनसी छोट पिला अछंती सेमानकु बारंबार नजर लागुची किंबा कौनसी व्यक्ति को नजर लागुची, तेबे एही नजर दोष उतारिबा पई एही उपायटी पालन करि पारिबे। तेबे सेथि पई आपण 7टी नाली लंका आवश्यक रहिछि। आपण 7टी सुखिला लंका नाली लंका निहंतु। नजर लागिथिबा व्यक्ति को मुंडरू 7 थर ओलटा 7 थर सीधा बुलाई दियंतु। तापरे ये लंका को नहीं आपण नियारे पोड़ी दियंतु। आपण माने जानिचंती प्राचीन काल रे एहा मान्यता अछि कि एपरी करिबा द्वारा जेकोनोसी नजर होइथाउ से नजर दोष निश्चित कटि जिवो। द्वितीय उपायटी होची, आपण को सबु बळे स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहउची, आपण सबु बळे कौनसी ना कौनसी रोग बेमार रे पडुछंती किंबा आपणक जीवन रे धन जनित समस्या लागी रहउची, तेबे एई सबु समस्या को दूर करिबा पई आपण को 21टी सुखिला लंकाटे नियंतु। सेई लंकार मंजी को बाहर कर दियंतु। तापरे गोटिए लोटारे पानी भर्ती करी ता भितरे सेई पानी रे सेई लंका मंजी को पकाई दियंतु। आपण जेतेबेले राति रे सोउचंती ताहाकु निज मुंड पाखरे रखंतु एवं सकाळे उठिबा परे ताकु निज मुंड चारिपटे 7 थर घोराई दियंतु। सेही पानी को नहीं बाहर फिंगी दियंतु। एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक स्वास्थ्य जनित समस्या रे धन जनित समस्या से समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। आउडे उपाय हेउची, आपण सबु बेले शत्रु जनित समस्या रे पीड़ित रहउचंती, आपणकर शत्रु संख्या बढ़ी जाउची,
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆଣିବାର ଅଛି। 7ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଜା ନାଲି ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ 7ଟି। ତେବେ ଆପଣ 7ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ। ତାଜା ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜର ମାଳ ଗୋଟି ନିଜର କୌଣସି ଘର କୋଣରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲଙ୍କାଟି ଯେତେ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେହି ଲଙ୍କାଟି ଯେମିତି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଖରାପ ନ ହୋଇଥିବ, କେଉଁ ଦିଗରୁ ସୁଦ୍ଧା ଫାଟି ନଥିବ କି କଟି ନଥିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭଲ ଲଙ୍କା ଦେଖି 7ଟି ଲଙ୍କା ନେବେ, ତାହାକୁ ମାଳ କରି ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ବି ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ନିଜର ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧନଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବାଟରେ ସେହି ଧନଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଧନକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଲଙ୍କାର ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଲ ରୁମାଲ 7ଟି, ସେଇ ରୁମାଲରେ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଏକ ପୋଟଳି ବନାଇ ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଆଗରେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ନିଜ ଉପାୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଗୋଟା ଧଣିଆ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଆଣି ସେଇ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ, ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟା ଧଣିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ସେଇ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ଦୀପଟିକୁ ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନଟି ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି କାହାର ଖରାପ ନଜର ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି, କରଜରେ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଯେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଋଣକୁ ଶୁଝିଦେବେ। ମାତ୍ର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହି ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ଲଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନେ
आपण माने प्रत्येक दिन सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु एवं सेथिपाई आपण 21 दिन पर्यंत ए उपायटी अवलंबन करने को पड़िबो। तेबे आपण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त उठी निजर स्नान काम सारी नियंतु उदित सूर्य उदय को अर्पण करंतु। गोटे तंबार नोटारे जण पूर्ण करी सेथिरे 21टी सुखिला लंका मंजी पकई दियंतु। अने रखंतु से जल रे 21टी मंजी पकाई दियंतु। सही जल को सूर्य देव को अर्पण करंतु। अर्पण करिपा समय रे सूर्य देवता को निकट रे प्रार्थना करंतु जे आपण जेपरि निज ऋण करज को अति शीघ्र सुझी देई पारिबे। सेथि पई भगवान आपण को आशीर्वाद प्रदान करिवे। एही उपायटी एही परि भाबरे आपण 21 दिन करने को पड़िबो। यह व्यतीत कौनसी आपण कौनसी धन देइछंती सही व्यक्ति ठारू आपण धन फेरस्त पाई पारु नाहांती तेबे सेही धन को फेरस्त पाइबा पाई मध्य आपण एही उपायटी को पालन करि पारिबे। एपरि करिबा द्वारा आपण को निजर धन पुणी फेरी आसीबो। तेबे बंधु माने यह थिला नाली लंकार किछि उपाय जे उपाय को आपण पालन करिबा द्वारा आपण अनेक गुड़िया समस्यार समाधान करि पारिबे। जहा कि एही उपाय गुड़िक अत्यंत सहज मात्र यह प्रभाव अत्यंत चमत्कारी अटे। तेबे आपण एही उपाय गुड़िक निज जीवन में अवलंबन करती आपण अन्य गुड़िक लाभ देई थाए। तेबे बंधु माने मोर एई भिडियोटी को आपण मानकु भल लगी थाए आपण मानकु जदि कामर आसी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखिबे।